tan tanaw mig Miss Grand. Na nanood kami na Miss Grand. Lalamig lagi ni. Wait lang, may nanonood na Yami, so screenshot ko lang. Hindi ka, rayot ka. Rayot ko arga nagtanawa. Ano siya? Ay. Hello. Miss na po namin the story times. Hala? No? Ngayon na sa Miss Grand? No? Grand talent ang segment. Hi sis. Hi Kim. Balik sabi ka na, nakasugod niya. Kaban ako si Kiana. Nood kami ng Beechcraft. Beechcraft? Na... Sige, sila tanan na kasagara. Ang buto. Kung ikaw, mapil ka beauty contest, sino kayo talent? Sayo kaguman. Mag-ano ka mag-woman. Mag-declamation siguro ko ba? Arms. Ala, siguro ko atake. Give me a piece of bread. Congrats sa Beechcraft. Thank you! Super successful niya. Shout out mga idol please. Hi Kim! Akong crush before. Naka-relax. Gamaan. Na-dragon kay Day. Pak, lights kayo. Suko na siya ba? Hay! Ba, gisi-gisi yung outfit to? Feel ko ba yung nagisira na rin? Tuyo na lang yun. Ba? Wala ko yung na timing. Dapat tirapan itong beat. Nakakabahan! Mga vibrato, Day. Stars. Ala pa siya. Ano? Mali yung outfit ba? Di dapat diling anak. Dapat romantic ka siya. Kaya putol yung samo. Buang. Ala, nananggat na. Nananggat na ganang party. Ala pa siya. Ba't ko magkaparang po na no, ate? Maro siya gakuan, gaasap. Pero ang ikaw nila tinagay, murag top 5. Top 5, tapos mabalan sa mismong fiscal sa ito. So nagtalent na nun, dahil sila top 5, bro. Kapijitihon sila, Day. Yung naging ginita po. Ay, yes po. See you sa, see you sa 36 Sahara. Oh, grabe ka low note kasi mame. Love is not the same. Dili siya kaya edgy na buhok kay pageant ba yun? Ano naman, next ano naman kayo? Kasama ito ko din kayo, magawas din natin sila tanan na mag-uwi. Nag-uwi po sila. So that is our top! At malalaman natin, anong consume doon sa mismong pageant. Sana ka nang... Kasi ibat sa uban, na nagsayaw. Saka siguro, pero murag top 5 po silang because para mag-perform. Top 5 lugar na siya. Top 5 or top 3? Boss. Mo siya hubog uy. Queen Fiana. Hi Fiana. Nay Mama Dere. Hi na shit. Your Orient brother just like this routine that she had can't believe it. Rasha. Hi si Manakshi. Ako ay sabihin sa ako ay sabihin sa manahong. Ako tama na imong short. Hi si Manakshi. Hi Piana. Okay, bro. Oh no. Pakita na ka. Biko kayo. Ayaw eh.
Ayaw mo pag ano meaning ng abas? Search mo sa Google. Pag tuon magbinisaya be dili sige pong ingon nga o. Di ko kayo naintindihan. Bilit siya dai. Pero pangit lang Mike. Hindi siya pang singing. Bong. Napay ata. Coba. Hi. Oh, kakonsertan si Mema. Then I want some more music. Negative. Kasama ko si Bella. Natutulog na si Bella sa dito. Bella, oh. Simba ba? Nanana. Fuck! Wala na blocking yung isa, bay. Layo na kayo yung isa. Wala na siya natunga. See that girl? Mo siya si Catriona na gamay. Nahin mo rin si Catriona. Kasi nga ito, Dan. Tulog na, eh. Si Denmark. Wala naman si Denmark. Turn me on. Di ba kayo magsisleep? Hindi pa, mamaya. Nakarating ko lang dito like an hour ago. May bagyo pa lang ngayon. Mamaya. Typhoon bus. Tapos bongga daw yung ulan. Typhoon o bagyo, isa na lang. English lang. Spelling lang lang. Malagpas tao na yung baha sa amin. Hala, mag-ingat kayo. Richard? Oo, katawa lagi ko. Wala tinawanan ka ni Kiana. Hindi, gagawa ka na kung joke lang kayo. Kaya ka rin joke. Lumikas na kayo. Kung ganyan. Stay safe. Ladies and gentlemen, this is our top 3. Gun Boys Award. Oh, Gun Boys. Nagpaano sila? Ngayon, may dili bagay. Marang buang! And Miss Grand Venezuela. Pak! Hala, abas! Nagdrakinan. Congratulations, and let me tell you, the winner will be announced in October the 25th. So, good luck to you all, girls. Taas kayo siya nga contest lagi, no? Are you ready to continue seeing all the girls in the preliminary competition? Hello, my God, birthday na niya. Of course, I cannot wait anymore. Bella, happy birthday! So, Miss Professional 2003. Birthday na ni mo. Birthday na ni mo. Nagmahay na siya. Baka wala nag-greet. Cake. Wala cake. Yan na. Wala cake. Masunod ka. Hangit lang. Wala. Ikaw sa ito ang cake, babe. No, birthday na ni mo. Tulog siya. Birthday na niya. Oo. Guys, happy birthday kayo kay Bella. No, birthday na ni mo. Bebe, may edad. You are? So, magmunin na ta. Charot. Char lang. Oh, happy birthday, Queen Bella. Hello, good morning. Thank you so much. Happy birthday! Birthday to you. Happy birthday. Pasalubong ma. Gaga! Nagreklamo pag siya. Gaga Ano? na! Konsay sunod! Happy birthday, Bella. Yeah! Mayonnaise. Babo, may sarit. And Grahams. Ikaw na balag ka ako, mamingdok no, tara sa Dila, ikaw na mabuhat og ikaw na bahala. Isa-isa ko na rin yung apas na ba mangga. Pagin mangga. And we have Hopia. Yeah. Di ba ginhopya, bros? Gikan magani kang gabi.
Huwag na po tayo. Cheeria. Oh, clap. Kape na inabrihan. Kape nga inabrihan for Bella. Happy birthday, Belle. At least na baka imuha, oh. They're representing magandang goodbye to your old self. Your old self. Hello, new Ay, goodbye, Bella Tan. Hello, Rachel Tan. Hello, happy birthday, Belle. Hi, send mo pa din panglapang. Happy birthday, Bagyo. Oy, saan kayo ng pang ano kay Bella? Handa. Hi, everyone. Thank you so much. Yes. The birthday, Rich. Nakakalimot kasi yung birthday. And happy birthday din Lamisha. Hey, mag-birthday ka kay Lamisha. Ay, my twin sister, Lamisha by Hans. Happy birthday to us. Happy birthday, Lamisha and Bella. Sayang, wala namin duro, pero whatever, it's your Oo, birthday. kagan dito gipalit. And then nag-banding din taga niya. Ni birthday, Monday niyo mo. Wala, it all connects together. Hey, happy 19th birthday to me. Yes, Yan yung edad top 24? I can't ka na. 26. Goodbye to Bella. Hello, Rachel, but it's still the tatat. Dahil pag binaliktad mo ang tatat. Tatat pa rin. O, penge, Gcash. O, send ko Gcash ko ha. Para kay Bella. Okay, pin Gcash. And Lamisha. Happy birthday, Bella and Lamisha. Paano to siya ipin? Yan. Birthday na po ni Bella and Lamisha. So, kung generous, feeling generous po kayo tonight, mag-send po kayo ng pera sa kanya. Ayan po. Kasi wala akong money. I'm so poor. Happy birthday to myself na lang. Oo. Sige, ikaw na. Everyone, gusto ko makatry o kuan. Anong gusto mo matry? Gusto mong matry na kuan? Gusto ko makatog showtime. Yeah. Ay, gusto siya makapunta ng showtime. Baka naman. Hi, thank you so much. Ang nag-great. Nag-greet si Joel, oh. Nakshit, thank you so much. Or should I say, Visual. Joel, or should I say, loser? Or should I say, top 3? Oh, nagkon mo si Ariel sa banas na mo, ha? Hello, thank you so much. Tinuod the birthday. Kasi ko nila Misha, ha? Tinuod lagi na birthday na mo. Oo. Wala ni Char-Char. Pre, happy birthday, Tinuod Bella. gani nga na Bagyo. Wala na nag-send ng 300! Oh my God! Wala 300 pang ko ano no, pang Oh my God, thank you! Ang kinsa ka man ang nagbigay! pang Smirnoff. Pang Smirnoff na. Start na. No, si Bianchi kay. Thank Ay, you. Bianchi, kay. Thank you sir. Thank you so much. I love you. Tara ka, oh. Heart. Heart. Jurisa, yes! Ay, birthday ni Jurisa kahapon. Kanina. Oh. Kasunod kayo ng birthday. Oh, happy birthday to you. Ako yun. Thank you, Bianchi. Thank you, Bianca. Bianchi, Kikay. I love you. Meron na kaming pang Smirnoff. Dili mo may kabalo sa Yahoo. Uy, ikaw do. Yahoo? Yahoo on ka. Yahoo, ani ako. Birthday ba ako? Ban mo sa show dari sa Iligan. Ikaw ba mo ka, diba? Tagnaan. Pagdaan na lang. Magsaba ko kung mag-send kag Gcash. Lagi. Bakit kasama niya si Inday Sara? Inday Sara daw, wala. Padakop naman ako sa papa karon. Wala, birthday na ni Mabel. So happy for birthday you. na mo. Ay, na mo. Ikaw naman. Birthday na ako, best. May gani, nakaabot ko sa birthday, ha? Nashock po ko kay Gamulok ka. Nawala po sa una-una. May kaya na nag-greet sa tong JC. Paningot mang kabe. Wala na. Na-overwhelm ko. May nakatulog na baya ko do. Gipo ka mang
kanamo. I'm sleeping na pero nakamata ko kay Of course, gigisingin ka namin to Tip Pure Queens, pambili ng Tanduay. Shot Idol Bella. Si Jimboy. Ay, Jimboy. Ang babaeng... Ay, ito siya. Ang babaeng kuan. Sige ito. Sige ito, ganyan. Fragile. Ay, oo. Fragile, may shot sa Fragile, ano. yes. Fragile. Sa Beechcraft. Cute kay Kati Skirt. Babaeng fragile daw. Okay ka. Happy birthday po, Queens. Thank you so much. Hello, everyone. Hello, ano siya? Si King, and you look like a Yeko. Ay, You look like a movie. May salamat kasi inyo 12 nagidi. Ay, hello. Mag-alauna naman ganit din mo. Uy, happy birthday to me. Birthday na ako, day. nag-chat ka. Nag-chat mo ha. Si Kevin man to ganiya raman. No, mga nag-greet sa mo ha. Hello, uy, thank you so much. Wala na yung maghatag. Mura to, isa ra. Send na mo ba kay birthday ba niya? Kaya ako, ano dahil ay, hindi. Yan ang gawa ko. Lana pa nagsend ng 200! Hello, 500! Oy, thank you so much! No, happy birthday, nanay. Nanay ni Claire. Kasi man si Claire. Ay, tong kan ba grupo nila Azzy nga kuan, idol kay ka. Ay, oo. Hello. Sino nag-send nyo noon para mapasalamatan namin? Thank you so much, Sa nag-send, everyone. thank you. Season 4. Nasaan na season 4? Ha? Dahil nag-send siya 500 na. Hala! Huwag yun, ako direct ko Ano handa, Bella? Wala. Kaya mag-send kayo para may handa kabi bukas. Napay handa. Kaya talaga ang handa namin kay Bella. Sa airport. And kuan mga... Happy birthday, Ate Bella. Thank you so much for Address siya si Vaguely Jules. Hi, Vig. Jules. Hi, Jules. Thank you. My God. Kung sino man kayo, thank you so much. Ano ba yan? Bella, pansin ako ba? Bella Pansin. Hey, Marvin, I love you. Thank you so much. Sana? Taga-Iligan. Nasya to show. Uy, paghatag kung 200 kang Bella. Dili ko mamugos sa tag. Kung maghatag mo, thank you so much. Pero mas syada kung naa. Tama. Ooh, happy birthday, Miss Bella. Si Azzy na. Azzy, thank you so much. Guluhin nyo rin live nila, Shay. Ano na siya? Deserve. Hello. Ano sa cellphone namin? Siyang gilive. Nag-live sila? Si Shay og si... Nag-live sa si Binsoy. Si sa Chig-live. Hindi na siya mahilabtan day kung magkuan. Okay, sagdi na lang pa. Happy birthday! Sabi si Rian. Si Rian, grupo nila nila Azzy. Hey, you guys! Nandito kami sa baba, si Shen sa taas. So, wala kaming elevator here. So, hindi na kami pupunta. Layo pa. Ipagsan kayo pang elevator ni Bella. Ipatuyok ang ruleta. Si Yana oh. Natuyok na! Even sunset! Ay na lang, uy. Happy birthday. Nag-greet si Elwin, tong taga Metro Sinba. Happy birthday, Bella. Oh. Thank you so much! Ipotoshoot set ko. Pero hubo. Ipotoshoot ko kalang kitara duha. Kalay. Oy, ito bisa. Kadira akong handa. Maluoy mo sa ako. Oh. Di mo maluoy sa ako, guys. I'm so poor and sad. Poor and sad. Happy birthday to me. Kanina na ako ang do. Birthday ni mo, Bella Tan. Ano si Evan Sunset? Yes, it's my birthday though. Bay na yun, oh. Pakis, happy birthday. Ali, asa pa ka? Yo, ay kamera na katong video ba katong ano ka mga ako di ay. So, ako na sad. Ako na sad. Hi, Sister Bella. Yes, Kiona. Kiona, birthday ni Bella. Birthday to me. Hi, Francis. Fran. Hi, Franz.
Happy birthday, sister ko. Thank you so much. Babe Ape naman ni Kiona. Yes, she's my babe ape. Malibog ko kung matubo ko. Happy birthday, Bella Tan. Thank you so much, everyone. Si Moy, oh. Si Moy. Hi, Moy. Thank you. Si Jazda, Birthday, happy birthday, Bella. I love you. Thank you, Miss Jazzy. Bella, ano illegal? Librante ka, legit. Cause aman, libre kong ticket mo, anak ko. Ala, wow! Send kita ng cake mamaya! Ang BFF! Hello, Arizona. Hello, Mami, hi, me. Arizona, birthday ni Bella, Day. Ito lang ang handa namin. Thank you. Kamu bitaw. Kamu taga Manila. Very good. You. MD naman siya. Happy birthday, well, thank you so much, Miss Arizona. Hello, what the fuck? Kiana is watching. Kiana is watching! Top 2 finalists. And lustrate akong short pants. Ano ba ang gusto niya ni Bella? Gusto ko ng motor. Because gusto ko na mag-apply ng Food Panda. Ay, hindi Food Panda. Ng Grab. Move it. Move it. Yes, gusto ko mag-move it, mama. Actually, wala akong gusto. Kung anong gusto niyo, gusto ko rin. If that's what you want to give, then give it to me. I really appreciate that though, because you are the daughter of our Almighty God. Naging kadoy. Wala lang. Sa iyo. Sa iya. Look, Kiana is what? Sa tunglay. Such an honorable, ha? Hindi mo na si Kiana ko eh. Kiana, wait na kayo, mag-send ka naman ng Gcash. Si Corazon na yung unang aswang. Ay, sorry. Sorry pa. Nag-show jud kay Cabela. Dili lang ako magdikit-dikit kay Angkot. Ayun! Joke, Liza, joke. Hakiana is watching. Oh my... Hakiana is what? Gatay. Layawa daw, abas. Ay, kanila mong ihanda. Pang magpapariban siya mamaya. Iriban ko sa ko because I can do naman though. Nagtrabaho ko sa salon nila Buji. Share pa. Ipapawa ba ko niya? Wala ka pa. Wala kayo labat na to ha. HBD Bella. Thank you, Bali, Bella. what is your Miss Universe campaign all about? Mamaya ko nasasagutin niya pag mag-send kayo ng Gcash. Because my answer is for sale right now because it's my birthday though. Yes! Tip your queen, Bella, Tip B. your queen because my brain sauce is not for sale. Thank You guys. Thank you guys sa mga nag-gift kay Bella. Dagdagan nyo naman. Maawa kayo sa akin. May na lang man ako'y pampalit og Motor. ayos sa kon sa kana helmet. Kinahinayan ka na to na helmet. Helmet sa birthday na rin niya karon. Uy, thank you. Happy birthday in straight English Uy, guy. kasi Happy tulog birthday naman sabay. Natulog na siya nagiga. Ako nagikuan kay birthday din niya. Miss yung gown. Dalaw pater di pero. She's for sale. Thank you so much. Oy, sa mga Padala kong patir dira. Siya ganun. no comment. Happy Bella, what should I say? Happy Bella Tan. Deja, birthday ni Bella, mag-gift Hi, ka Miss naman. Deja. Idol kita ever since nakita kita sa Showtime kamukha mo si Vice. Yung 40k ni Hannah, bawasan mo. Kasi 40k, yung sa Miss Congeniality, tagal na nun. Oh, Bella, may gift ako sa'yo sa Sunday. San? Mag-usap sa Sunday. Diyan mo sa Sunday. Naka-show Sunday, Kenti? Ha? Naka-show Sunday? Show sa Libre ka Sunday? show sa Sunday. Mother Bella, can you say mahal kita, love you from the Philippines? Charge.
Happy birthday, Bella. And send bagong ruleta on niya. Ha? Wala na po kasabot. Busy mo naman. Uy, pagsend na kayo na kay Bella para makabili na siya ng helmet. Hi to all the Filipinos out there. Sa mga TFC subscribers. TFC subscribers, sa mga followers ko, mga fans. Sila na. 200. Thank you so much, April. Thank you so much, April. So, magmotor na ka, makamotor Nakamotor ka, Bella. Wala pa, plano ko pa, sana. Paabutin niya siya na pang down ng motor. Ang gift niya sa kanya. Para maka-duty na ako sa Move It. I wanna ride all throughout. Yung pagkabil. Now, gusto ko kasi ma-experience umikot-ikot here sa Manila. So, I wanna joy with ride. Joy with ride. Yung pagkado. Oh, thank you so much for making me happy today. So, nanakay 700. Pabutan din nag 1,000. Ano na lang? 300. 4 a.m. na po sa Australia. Good night. Happy birthday, Bella. Siya nag-gift na magaling na. Ay, hindi. Thank you so much. I love you from the Philippines. Joyride to be Bella and Food Panda and her Food Panda. Hala! Ay, jeez, na lang. Uy! Pang FB10, thank you. Murag. Mga po, nag-isa ka tinakit. Wala na 50. Thank you so much. Thank you. Thank you sa nag-send of 10 and 50 kay Bella. Meron na siyang 760. 760 na. Bito. Lagi. Thank Kapag na ka makabatog helmet. Thank you so much, guys. At Churisa. Hello, 143. Ano na yun? Thank you so much, 1-4. Pwede dapat dili bungkig, kilisod kaya i-total tanan. 760 to 100. Miss Congenial ni Bella. 60, Congenial ni Bella, ha? 923. 900 pa. Na may 3. 923 ka rin. Thank you so much. Nag-send og 903. Can you make it? Plus 40. Oh, sure lang. Bellatan for Global All-Stars na. 903 ka na. May 903 pesos ka na. Konti na lang pang yung 900 na helmet, ano lang yun, substandard. Yung legit na helmet, ang bibili. Oh my God! Well, thank you so much. 30 pesos is 933 na. 933. Gipa more. O pang ano din, pang Higher bunker. di pang ano, dali, pang Bella, paano mo ibigay yung gift ko na shipping tanduay? Hala, paano doon ihatag ang gift na tanduay? sa ano? Ipagrab. Oh, Nag-isip. Ang hirap naman ng oh, mga i-total ano. ka na. 933 933 plus 157 equals 900 ay 1,033 plus 57 1,000. Uy, anong bungkig kayo yung ginasend? 1,090 na. Naglisod akong bunker. Mahal ka ng 1,090, Bella. Deal or no deal? Oh, no deal pa. Higher Higher bunker. bunker. Good. I want mains. Means Watching from Quezon City. Yes, I'm from Quezon City too. Happy birthday, Bella. Thank you so much. Bella now has 1,000. Hala, may nag-send og 5. Pila na? Oh, yeah, ito 1,095. Ah, 1,095. Yes. Deal or no deal? No deal kay taas pa. Higher pa bunker. Mathematics sila, yes. We are brilliant skin. About. Yung giniingan sa mga to. Nayatak naman na siya. Saan kayo sa ay, Sa cheese. secret? So, meron na siyang 1,090. 97. 1,097. Ano, 1,095? 95. Yes. Higher bunker. Pang konti na lang yon. I hope happy. Na, Ang
Kaya ang gusto ni Bella na helmet, kinaik tong naimurag ilin-ilin ba? Ito ka na. Gusto ko na siya LED lights. Kaya since the Christmas is coming throughout, lalagyan ko siya ng Christmas lights and Christmas tree. So we are gonna see. Oh my God. Kasi nag-send ng 3 pesos. Galibog-libog mo ah. Ano na? 1,098. Yes, our brain is storming right away. Yes. Nabongkig na sad. Ako, awat, kung makabot og 2.5 si Bella, kaya ring awaton. Ay. Mabanta. Ay, ana, unsa inyong gusto na buhaton ako pag moabot ni... 8.77. Saan ako? 77 best. 1,000, ay, 1,103.77. Una na sa. Tapos 8.6. No, wait na, dili na ako mamat. 1,103.77 and a half. And a half. Ano kami na? 0.77. Benching ko? Benching eh. No, wala na. Di na gumagana ang math namin. 1,000 for... Estimate na lang. 1,296. Okay. Wala na yung nagkuha na yung nag-calcule. 1,165.77. Nakabels. Ano na yung 100. So, 1,265.77 ka. Sayaw og mumulan ti bells mag-send ko. Square root of 224.1. Nahilom lagi ka. Wala na ko sa... So, meron siyang 100, ay 1,265.77 ka, you guys. Thank you so... Na! Sa lang. 1,200. Nanag-send og piso. Nasa ng piso. Wait. So, 1,268.77. Ako'y type. Yan. Beshi, show naman kayo sa Pampanga. Go! Basta Yes. mag-send kayo ng birthday gift kay Bella. Guys, show kami bukas sa Pampanga. Nakabook na. On the spot. Salamat sa'yo. Dahil may show kami bukas sa Pampanga. Kamsi. Thank you, Kamsi. Power top na Broxy. Hindi na dagdagan niyo pa. Ay na, binuang B? 3.2. Ano? Uy. Ano, bilhin na to, 1,271.79. Uy. Queen Bella, you want ko? 3 point na. 3.81. 1,274 point plus 81. 3. Ikalkis na labi. Sige, estimate na lang. 74 point... Sa favorite number ni mo? 73. 73. Naubos na. 77 to ganyan na. 73 na. Naluwakin man siya gamay o. Mahasol ang mga ati ko. Correct. Basta, Wala na, okay mo church. kung imo ihatag, dili mi mahasol. Wala hasol dali. Yes, mathematicians na kami. Pero, favorite number na lang. Ay, nami-stand. Na kay Gcash Bella, Wala ko Gcash do. I'm so... pag umabot siya ng 2,000, gagawa na ng Gcash Bella. Wala na ng NSO. Huwag na kayo mag-send ng mga centavos. Ang hirap naman nun. Kaya nga. Kuraw kayo ang gasad ng benching. Lagi, pag-send na mo. Gusto ng piso. Uy, nag-send og 1.2. 1.2 million isend bigay na. Lagi. So, 1,275.74 points. Nooy, naunsa naman eh. Inana lagi de ko na dili na digid kay ko ninyo kalab. Lagi Piso na lang gid. Nagtatampo na si Bella kasi tinagpiso na binibigay niyo.
Thank Okay, kinainana man mo. So sa 1,000, makakabili na tayo ng 10 packs of Coffee ko. Wala, 30 pesos! And another 14. So, 44.3. So, 1,310. Alo, then nasa 24 again. Yaw, dagan na kayo na itabo. At lang. 24. So, tira to? Diretso na lang ka na yung 5K. Pila to rin siya? 24? 24 o 30. 1,000. Walk siya. 34. 74. Binuang naman ni Uy. Yes, thank you. Yes. I want More more. pa. Thank you guys sa mga nag-gift. Kabalo ko kung nakabalo mo na birthday na ako. Salamat. Lagi. Ay makapalit may karon og kuan. Makapalit na sa Bella og ka ng kahoy. Isa lang para sa balay. Isa lang ka dos for dos. Isa ka plywood. Ay, so 1,000, bibili ako ng isang box na rubos. Because gusto ko ma-try. Wow. At least once in my Power life. up the bets. Power top na brat si Kai. Try din ako semua. Yawa, Bella, i-robust ko, be. Kalma. No, lagi ka nag-congrats. Oh my Wow, God, 10 what? pesos. So, Thank you so much. 1,344.74 na. Uy, ang bagal naman umakyat. Dagdagan nyo pa. Kahit 50-50 lang. Okay lang niyon. Thank you. We'll wait. I will gonna wait until 4. La 300 pa! Oh my God, thank you. Si Kiyo na ata na. Hello. Good. Oh my God, thank you. 644.74 na Belsi. Ako ano na, ibayad na ako ng G-Gibbs. Paksi din kayo. Uy, salamat. Uy, salamat. Pero kulang pa ba? Malapit na siya makabili ng helmet. Deal or no deal? No deal pa mga ba. Wala, 1 piso na naman. Thank So, you so much. 1,645. 74. Naman to siya yung mga sinsilyo, so pick your favorite number. 79. Kailan ako grado so. 0.79. 79 because that's my grade. When I Taylor was in high Shish, school. Taylor Shish. Hala, hi Taylor Shish Idol. Sana naman. Love na gift ng 20 pesos. So, meron ka ng 1,665.79. Benetton, deal or no deal? No deal because that's so very low pa. Why, birthday ni Luningning. Baka naman, tulog ka bukang birthday ka ron. Belatan, Rachel, Luningning, Charo. Pa isa, uy. Kambal na sinong tatat na. Tatat niya eh. Upak, dito ka mo. Yes. Thank you everyone for the gift. Sa 47 na nag-watch, thank you so much for being polite. No, sige pa, wala na. Hi, nag-hi po si Crizel. Hi, Crizel. Or should I say, Crazy. crazy. Or crazy like me. Uy, wala na ba? Ay, basi na may... Ay, Say request. Ano request nyo kay Bella na gawin yes, niya? gagawin ko lahat. Ano bang gusto nyo? Anong gusto na gawin niyo? Kainin ko ang paa ni Hana, go. for the price, if the price is If right. the price is right, kukunin ko yung ingrown ni Hana gamit yung mata. Ano ba? Ay, gayo. Taro nga, Bill. Wala ka natanggal. Gusto ko na kung mata. Alas si Rina, oh. Taka ba ni Zimba ba? I see. Si Toy with love. Yes. Hi, happy birthday to me. Thank you so much. Rina, wala na. Ay. Piso na naman. Pero thank you so much, peace. Piso 1,000. is more than 0. Thank you. 79. Oh my God, malas ang number, guys. Kinay 666.
Dapat niyan siya dagdagan. Pang, ano yan, malas na number. Dagdagan niya ng 5,000. 5K na para mag-end na ni Glide Duritz. Para makaselebrate na mi daw. Bas, lubahan na guys. Oh ba? Uy, malas kaya kung birthday kay Bagyo. Lugi. Marami people, best. I'm so loser. Happy birthday to you and Your your family. family. Actually, sa among pamilya ako may nag-birthday. But thank you so much. I really appreciate your ano. Ano siya nag-send si mga si Bea. Bea! Oh my God! 100! Uy, thank you sa gift of 100. 1,766.79. 79, yan yung grade, yan yung ano, grade ko when I was in high school. Always na. Lahat ng subject, 79, pero pasar pa rin. Thank you kay ma'am. Thank you kay Ma'am Saling, Ma'am Dalis, Kung isa talaga pahilot Ma'am Bainting, Kampa. L2. God bless you as soon as possible, Bella. Yes. Si Artist RK. Thank you so much. Hindi na ko maklaro yung comment. Sige, sige. Pingi. Ano ba? Pengi human hair. Saan ka muna ng 5,000? Asa ka mga human hair? Lugi. Si Bella, upaw. Pag mag-saan mag 20K, upaw po si Bella. Magpapaupaw. 15. Thank you everyone who is sa mga nag... Happy birthday though. Kung love ninyo si Hana, ipasa sa ninyo sa kuha. Kay birthday na ko. 1.21 na naman. Ano ba yan? Uy, kanang adik mo. Kapalisod-lisod lagi ninyo ba? So, 1.67, ay 68 na point. Daghan, isot na ko eh. Ala si Trina. 106. Hi! Thank you so much. Wala siya ng 50! Oh my God! 1.18 na ka, Bel. 1,860. Bullshit. 1,800. Ay, 10 na. 1,800. 866. 800. Ay, 67 eh. Kanay nagsanog piso. Hala na nagsanog 3. Hoy! So, 1,880 na. 80 na. 80 point. Malabugok kayo. Choose your favorite number. 79 Japon. Nabasa pag hindi mo. Wala na lang surprise si Bella. Ako lang surprise. Nabasa na ako. Nabasa. Nag-chat. Kaya na. Nagdala siya isa ko ba. Pilita sa order sa cake B. Ako bayad. Nabasa niya. Wala lang surprise. Thank you, Japon. Wow. Verse 6, verse 6. Verse 6, birthday na Bella, verse 6. Hi, Idol Versex. Mag-set ka kaya ng Gcash, verse 6. I'm your number 1 fan since day 1. Sashay away. Hindi ka na-deserve ni Kiana Deserve ni Kiana na inaway mo siya. Because Road to 2K na ta, bells. Send 200 for ano. kung matok 19. Salamat na lang sa 19 ha. Sige. 90. 1,000. 99. Oh my God. 99 bells. Lawag ko kayo na. Kung mag-2K ni kay magkuan ako. Magbayan ako. Kumayan. Back to rich. Pag umabot na siya ng 10,000, mag-transition siya. I'm going to straight na. I'm going to straight na daw. Nga cut my hair. Love from Milan. Hi from Milan. Love from Milan and this is love from my heart. Thank you. Chelsea! Hi Chelsea. Yan na. Ito na kami. 1,899. My God! Yummy kanyan, Bella. Ala!
Ala, nag-gift si Chico, day. Kita ka na si Chico. I'm so shy na though. So, meron ka ng 2,100. Dili, 2,000. 2,000 wala 2,000. Ano ba? 2,000 ra. Ay, dili, 2,100. 2001. Oo, 2,100. 99.78. Ulo, 2K na, Bel. Isa na siyang magkaka-helmet na siya in a bit. 2K for Ay, 2,199.77. Bellatan, deal or no deal? no deal. Higher banker. Higher. What's your offer? Ah, Piso na naman. Ay, para mabuo na siya. okay. So, 2,200.78. Yes. Hello, no? Happy birthday, Tatat. I love you. From Van Excel, Taguba. Yes, hi, Van. Hi, award. Hi, awards. Award to... Post ha. Ayan. Ay ka ng Van, magsanog pang-birthday sa'yo, ha? Pag-send mo sa ako, abi, maulbaluin mo. Happy birthday, Bella. Miss Bella Tan in the house, guys. Pero na siyang 2,200.78. Bella Tan, once No deal. again, Yapo, no. no deal. Yeah. Sorry. Kato, deal to. Deal to, ano? Ginawa. Oh my God. Si Aki day nagtanag-tanaw sa imo, ha? Aki. May nag-set ng 50 pesos! So, magkano na? Thank you so much. 2,250.78. Miss Bellatan, or should I say Rachel Tan, deal or no deal? No deal yapon. No deal pa rin. Because I'm waiting. May mahimo siyang 3K. 10, may nagsend ng G's. Ang 2,000. FB10, thank you so much. Everyone, 2016. Ano? Lahat 20 na. Ano? So, Ano? Dapat sunod-sunod. 2024. Nagana ka nag-send. 100! So, 2,000. Nalibog nami. Oo, nawala lang kami. Ado, love. 2,224 plus 143. Lord gosh, Bellers! Ganyan niyo ba ako ka-love? Plus 9 pesos pag yun, Bella! Ganyan niyo ba ako ka-love? Na, di mo love? Love from me. 2,224 daw. Nalagyan na kayo nag-send! Oh my God! Sige. Hello, another 140! Wala kami kabalo. Wait lang. Just, Sabi. Habi na sabi. nabuang na niyo kung paan ka uban dali ko. 124 plus 143 plus 143 plus 1.42 plus natin na sa 3 pesos, diba? Plus 3 Hala na yung 050. plus 50. Oh my God, guys! So, ito na. Okay na sa love. Wait lang. 2,000 na? 2,500. 4.40. Pila? 64? 64.42. Miss Bellatan, 2,564.42. Deal or no deal? No deal gyapon. Ulos, thank you so much, guys! Oh my God. Wait lang. Pag mag-deal ko, mag-end na mig-live. Pero no deal pa kung answer O, saan kayo magkuha na yung kasi mag-andok? Duko ako ninyo. No deal pa rin. size. Well, thank you so much, guys, sa mga nag-gift. Higher banker. Basta sabi, kaya nabot na kag 2.5 sayaw. So, masaya. Sayaw, buha. Pata, trigo. Pak. I don't love myself. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ano sabi ko? Ay! Ice cream yummy. It's the me, Sambi. Arigato. Ta-ta-na-na-na-na-na-na. Hey! Thank you. Higher banker.
Pag naging 300 siya, sasayaw siya ng marikit. Motambling ko dari. Para maigo ang TV. Oh my God, thank you. Nagsat daw si Van Excel og 100. Doon na lagi. Siya sila to ganina. Thank you. Ako Van, di ka masindan? Bella 4, season 4. Wag na. Wag lang. Maka-experience pa si Dio. Sanda ng 1 pesos na naman. My gosh, wait lang. Sila na to? 2,000... 565. 565 point something. Choose your favorite number. 69. To 69. 69.com. Biig.com. So, dili pa tabag ingon og deal or no deal ko. Wala pa yung nag-send og kanang wala pa siya na-isbog og bongga. We want more. Yahoo daw, Yahoo. Hindi pa may kablog ng Yahoo. Can you please keep? Please able. Oy. Love you, Hannah. Love you too. Oh, no, pero na 7 pesos! 7. Thank you. 5,572.69. Wala pa. Ay, rak ito mag-deal or no deal pag tumaas pa. Hello, thank you guys. You made Bella's birthday. Thank you so much. Ay, namali ko. 500. Lagi ko na type. No ha, it's not 500. 2,572.69. I'm sorry. It's not 5,000, you know. Ala, Bella. Are you high or something? Thank you guys. Ay, like, palihog. Balik sa akong 100 na rog. Sendra ko. Wala na. Salamat na. Scam na ni. Actually guys, scammer po ka. Ano, 14.47. Ano lang ba? 200. Ilan naman? 200. Ay, 2,000. 572 plus 14. 86 point something. Choose your favorite number. 69 yapon. 69. Oh my God, Bella! May 2.5 ka na, Bella! 5 richer, yes. Oh my God. Thank you, guys. Magilak ko, am I crying or no? Pag umabot siya ng 3,000, sasayaw si Bella na for 20 minutes. Leondang. Oh my God. Thank you, guys. Mag-message ka kay nakuha na ka. Nabot ang 2.5. I would like to say that I think that the United States and the Philippines has always had a good relationship with each other. And I am yes for it, only for recreational use. But then again, upward and moveward, thank you so much everyone for making me the most popular Miss Universe. Losers. Thank Oh you. my God, thank you. Join kay Shayma. Preach, Queen Bella. I don't even know what preach is. Is it preach? Yes, something. Amen. Amen. Oh, I am not the Lord. I am just your sisterhood. Wala na nag-send. Uy, pag-send na mo. Nahurot na ang mga tao. Nasuman na sila. Kailangan mo na sumayaw. Nakakataka sa'yo na lang yan. Hello. Na si Antonio, taga-Cagayan siya. Antonia Pitch. Preach kay flute man to. Okay. Wow! Paano yun? Paano to? Uy. HBD Bella. I don't even know what HBD though. It's not happy birthday. Well, thank you. Kabog talent portion. Talent portion na daw. Wala pa umabot na siya ng 2,800. I may nag-send 10 pesos!
Oh my God. Wait lang. Magkano na yun? 2,596.69. Oh, malapit na Ano, 50 pesos? Oh my God, Bella. How much na trick? Ay, di pa. It's 46.69. Malapit na mag 2,800 and magta-talent portion na si Bella. Pag mag 2,800 na siya. Okay. Makakabili na rin ako ng motor. Yes, konti na lang pa yung pang down na sa motor. Look, 100! Masabo! Oh my God, Bella. 2,000. Wait lang. 746. Oh my God, Bet. Talent portion ka, Day. 0.69. Wala, konti na lang. Wala, Gcash. 100 Gcash. Ambak split C. Ano? Hello, 11. Oh my God. Sige, pag... Ambak split sa Pag- Annabelle. Ikaw man yung ambak split, Day. Hindi mo na ako na makaya. So, 50... Pila to? 10 pesos to, di ba? So, 50... Ano, ribog na ko 56 point. And choose your favorite number. 75. 75. Para bagsak. Okay, Bella. Pasar pa din na kasi 75. Bella Tan. 2,506.75. Bella Tan. Zeal. 2,700 siguro. Ay, 2,756.75. Bella Tan. Deal or no deal? Wala ko yung choice kundi no deal. Wait, konti na. Abot na lang 2,800. Sasayo na si Bella. Ay, mag-ano na si Bella. Magta-talent portion in the Miss Grand. Ang talent ko, mawawala ako. May 20 pesos na die! So, 2,566.75. 2,700. 2,766. Ano pong talent? Ang talent ko ay kaya ko Sige, prepare mo yung pawalain music. ang sarili Alam, may ko. 32 pesos. So, magkano na yan? My God. What is your talent So, portion? 2,000. Ang talent ko ay magic 2,790. Magic gimmick? Oh, kaya ko. 98 point. Sige, di na, ayun na, pabungkag-bungkag beat. Ano lang, blind talent? Yan na lang. Decide. Ano yung mga centavos? Ang yun. 25 pesos! Ano na? Oh my God, 2,800 na. So, 50. 53.25 na. Tapos napay 33. Ugali, apil ako nang gi-apil na. So, 200. 2008. Yawa. 2084. Ay, 51 na. 51.25. Wala yung bahay nila, parang bahay dito. So, ayan na. Magta-talent portion na si Bella kasi 8. Ano ba yung 2,800. Punta ka na doon, tapos talikod ka sa TV. Oh, guess the song challenge. Yes, the song challenge. Sige, guess the song challenge ni Bella, ha? Ready ha? Uy, ako na! Lakasan mo. Saglit lang ha, baka malubat. Ay, ma-copyright. Wala yung sa Spotify. Ilaw. Ako na, Pininal! Pasensya ka na sa bahay ko, medyo madumi at nakakasulasok. Bala ko sana maglinis, kaso dumating ka hindi na umabot. May ala ka bang dala, wala kasi akong Panginoon, di ko pasahod. Huwag kang matakot, papasok, hindi ka kasama. Marikit, B, ka ng burak. Saan nga marikit? Marikit. Kipa kapoy. Oh my God, guys. Thank you so much for gifting Bella. Na-perform ng K-pop night. Ay, oo. Ay, shish na. So, 2,800. Bella Tan, 2,871.25. Bella Tan, is it a deal or no deal? No deal pa rin. No deal. Nuningning daw, nuningning. Please. Ang dami na. Leo, mga idol. Naan mo. Ay, hinaan mo.
Makapiright ta. Makapiright tayo. Flip top birthday girl. Wala si Ray Jane. Yeah! Uy, nabuang lagi ni. Anong paspas kayo to? Oh, wala na nagsisend. Aki hak. Adik. Balik na rin kay may hangin. Oh my God. Singot ko. Uy, wala na nagsisend. 2,800. No. Oh my God, I'm so wet. Yawa, igang lagi ko kalit. Slow mo tayo ba? Sige, slow mo. Slow mo na. Ayun na. Ulo ko may sakit. Oh my God, sa galing deserve ng 3K. Bella Monster, yes, am I. And I am your bad dream. With beautiful soul. I-post mo na yan para ano, Igang kayo. para mag-tip na sila. Okay, mo to ko first talent ha. Fast and forward tong tawag. Sabi Bella ka-face pa si Cocoy de Santos. Ito no? Cocoy de Santos, day. Oh my God. Lahat ng pangit ka face ko. Uy, ayo. Well, it's your birthday. You're the most beautiful in the planet. You know. Bella Hadid zad ka. Uy, wala na nagsisend. Oh my God. Is this the end? Gawag, igang naman tayo. Ayan na, dahil illuminado dahil sa router. Uy, ayan. So, right now, thank you so much guys sa nagbigay ng lahat-lahat na 2,800 something for Miss Bella Tan. Wait lang, parang nawala na yung number. Send ko muna ulit. No, Bella, oh my God. So happy for you. Pabutin nyo ng 3K kayo. 2,800. Pag maabot og 3K, kay mukha ko kanal. Go mo na. Pag umabot na ng 3K, sasayaw siya sa kanal. Char lang. Oh my God, it's so hot, bro. Happy birthday, Bella. Thank you so much. Si Nigel. Yes, malapit na mag 3K guys. Konti na lang. 50 pesos! Gano yun? Oh my God. Thank you so much, girls and boys. So, 2,901. 901.25. Oh my God, Miss Bella. It's almost done. Hello. I'm so happy for Bella and because you love her. You love it. Thank you so much. Though talent is not giving. V-drop daw. Parang ano ito kang Kiana? Nadili ko, I don't know on how. What? Oh my God, Bella. 3K ka no. Hello, Bella. Oh my God, Bella. Hello, balik 100. 149, hello. So, 100. 2,000. 3,000. Saan lang? 3,143. Hello, Hello, 243. Hello! Hello, 340. Hello, Bella. Oh my God. Uy, Hello, legit, Bella. man. Hello! Oh my God. Sobrang kulang pa ba yun? Ay. Bella Tan, last question. 3,343. Bella Tan, is it a deal or no deal? No fucking deal. Hello, Bella. Ay, no 3,000 na magkasayo na ka again.
Thank you ka. Ah, thank you! Shakira! Ah. Oh my gosh! Day, nakitricky ah. May makasal lang yung vape Uy, ko. makapalit akong tiles, ani. Pinagbilang yung tiles, 800 isa. Gusto ko pa itong tiles. Kakabili na siya ng tiles, everyone. Pambili lang ng tiles. Saan Di. nilalagay yung tiles? Wala lang, gusto ko, souvenir. Tiles from Manila. Ipapadala ko sa CDO kahit isa lang. Ma, nanatay tiles. Oh my God, ano siya? So wet though. Sasayawin ni Bella pag nakapot ng 3-5. Sasayaw niya yung deal or no deal. Hey guys, kabalo bitaw mo. Oh my 50 God. pesos! Ano? Hello, Bella. Thank you so much. So, wait lang. Nawala yung number. 3,393. Hello. Makakabili ka na lang motor, Bella. Down payment. Thank you so much. Pero ay yung motor kay Kuan. Yung walang makina sa... Oh my God. Bike na lang, Bella. Water break daw muna. Water break. Water break ka muna. Wait lang. Break na habalik. I'm gonna tell you my job. Among kauban. Water break. Makita, water break. Oh, water ni ha, legit. Water break. Nag-request Kasi nila. gusto, ininit. Iblon ko na. Mainit daw. Mainit at tubig. Oh my gosh, thank you so much, guys. Yes, water I'm break. gonna show you on how to drink water. Let's go. Buwang. Dali, ang aking mata. Uy, Shera! Kabulok ka si Bella kaya naka-ano siya, nakatip siya karon og 3,393. How about you, Shera? Ayan. Guys, it's so mainit na. Summer talaga. Summer, may siguro diringi. Ano na nag-set ako 100? Hala, Bella, yung kay ko. Legit na, salit much. 3,400. 400. 490, oh, so 4,400 ka na. Flat. Tama ba? 3. Tama ba? 3, 4. O, 3,400 ka na. 3,400. Hello. Muanha na ko, send look. No, not send look. Send money, Shera. Sa birthday si my friend. Cute ni Bella, super support. Ay, Cute ni Hana. More pa daw. more pa. Kiginuo ko. At least ba? Tama ba? 3,493? You have... Ay, 3,493 di ay 3,493 na pala. Naglibog na magiging na naglag na kong utok. Di mo friend ana bahala na. Di mi friend ana bahala na siya. Shirty! Thank you! Thank you na kudaan. Thank you so much. Si Shirley ang kanila tumatigom ka pati mag helmet. Then si Shirley ang magbayad sa motor. Gabi, akong tiles. Ay, mapalit ko tiles again. Gusto ko tiles kakatungkuan. Ligyas. Pang CR. Kasi kwintas din mo. I want to... Nabi ako yung gipalit abubot for you guys. Oh my God! Nanaka Manila, Shirley. If you're here, may labay. What if mo labay ka sa Mambalay? Lagi. Ano sa Dirty Jersey? Oh my God. Thank you everyone. Nakiti. Wala ko katuo. Naku, 3, kila to 3,400. Kung agad na rin yung 3 do ay 7 pesos para maging 3,500 na. What? Si Moy, oh. Moy, birthday ni Bella. At
Ay, bihama. Akala ko naman. Binigyan si Bella ng 3. Hala, 3.5 na. Thank you po. Hala, 3.5 na ka, Bella. Ilan na? Hala, 3.5 na. 3.5. At dahil dyan, akin na to lahat. At dahil dyan, bibili na kami ng diaper. Na, Diaper! road to 5K daw. 1.5 5K. 1.5 na lang. Bel, mahubog ka na si mong 3.5. Feeling ko. Uy, pag maabot nito og 1. Naglag na siya. Pag mag alas 2 na, magpalit na mi. Sige, yes. Og Tiles. tiles. Yes, 1.5 na lang. 5K na. Ay, kala ko naman. Nakakulbaan ko pag nimuan Ang na. dami na notify. Si Chalita pala. Magkaya ka, Chalita. Ay, Hala, what? Ay, salita. Sana all mag-send. 3.6 ka na. 3.6. 3.6 no. Huwag niyo lang sabihin kay Bella, ha? 2.5 na lang, Bella. 3.6 ako na dunggan na eh. Ano? 3.5. 3.6 lagi. Ay, 3.6 na eh. 3.6. Na, sabi ni Shara, oh, deserve ni Bella ang 10K talaga. Ano? Ayun na. Siya rin tayo. Kailangan mo na lang, so sa 3.5, 3.6 guys, meron na lang, 10 tiles. 10 tiles na lang yon. Gusto ko matiles ang buong bahay namin. Oo. Kahit bubong tiles. TV tiles. Oh. Cellphone tiles, tiles lahat. I want tiles, everything of my life. Kakagabel. Oh my God. Thank you guys. Ay, oh my God. So sa 3.5, ang mga tiles niya lang is, ano pa lang, ang pintuan. Ha? ang pintuan. Feel ko, electric fan tiles din. 3.6 na. 3.6 na siya. Iconic si Belsi. Apil online. At kama niya tiles. Lahat. Tiles House by Kahit Benatan. makapasok ako sa Drag Race, lahat ng runway ko tiles. Kahit paboto mo ko tiles. Tiles is everything that you've given. Gusto niyo ba yon na tiles ang... I-record niyo to, ha? I-record niyo to. Pag nakasali si Benatan ng Drag Race, lahat ng runway niya made of tiles. Yes, tiles lahat. Kahit sa Maxi Challenge, Tiles. ko tiles. Maxi, mini, ano ba? Promo look. Promo look, tiles. Pag basta Shay Away, tiles pa rin. I love you guys. Tiles is the best. Palatag mag tiles. Unaking talent show. Sa manimo. About tiles. Pakita niyo. Mukhaon kong tiles. Ikaw na. Kakainin ko lahat. Yes. Bella Tiles. Bella Tiles. Oh! Ano ko yung name? Bella Tiles. Or racial tiles. Racial Tiles. Tatap Tiles. Tata Tiles. So, pag umabot siya ng 5K, mag-negosyo siya ng tiles. Bella Tiles. Yan ang pangalan niya, Bella Bella Tiles. tiles that you've given. Change na. Yes. Business name is Bella Tiles. Pero ang plot twist, mga sira-sira na tiles. Mga buwak-buwak na tiles. Kinuha sa construction. Pero ang plot twist kay puro tukan, mating. Minating na tiles. Agad-laon Pulo na. Wala na nag-send. 3.6 na tataman. Tapos minus pag gina siya og 3,000 because ako aning account. So, 600 na lang ka. Legit. Char lang. Legit tiles. Yes. No. Uy. Kilig ka. How are you feeling right now? Mura na kong tiles. Kaya ako nagtubang. Ay. Abat. Bella Tiles though. Plus si Ryan the G. Ay, the G. Kasi na si the G. Kaning. Yes, may ano Ay, siya. banay. Oh my God. Ako ang manager ni Bella Tan. Ni Bella Tiles.
Tapos guys, bukas, papalitan na namin yung casing niya na tiles. Yes, because I want tiles. This is a shade away na ni BK. Kung anong na-show. Uy, kung may mag-gift sa kanya, giftan niyo si Bella ng phone case na tiles. Kaya nyo ba yun? Hindi, charger na lang na tiles. T-shirt na tiles. Tapos, Basta may tiles. Akin na yan. Motor na tiles, go. Chinelas na tiles. Walang tiles ko yun. Wala, di rin lang. Sa salon. Suro. anong, kung meron kang bibilin na, first na bibilin mo ang tiles, what color? Or what design? Gusto ko yung ano, polka dots. First, polka dots. Yun polka na yun. dots na tiles ang gusto ni Bella. Because it's lovely from the eyes. Yung polka dots Polka dots. na tiles. Uy, wala na nagsusend. 3-6 na. Oh my God. Bella tantrums be like dang hug. Ay nako, tagal cellphone. Tiles talaga atakin niya. Anong color? Anong color ng polka dots? Black and white, of course. Black and white, of Ay, course. black siya ang tiles. Ay, si Jella, oh. Pag hi kay Jella. Si Jella is from Johnny Walker. Yung drink. Hi, Jella from Johnny Walker. Do you have some tiles there? Give me some. Sabay aja naging ka. Oh, ang tiles Wala die. lang, random lang. Wala. Nangayon naman taming Gcash ulit. Dance number cut na ulit kasi. Wala pa pag umabot ang 4K. Wala 400 na lang ang kulang. Yes. Guys, the current balance is 3,600. And pag nag 4K, anong gagawin mo? I wanna show to you on how to drink by using Tiles lang. Nag-iisip pa si Bella. no wait. Iinom ako ng suka. Isang baso. Inom ka na sa kayo mo si Monza pa lang ko. Huh? Alam mo kay chaser ng tubig. Sige. Inom si Bella ng suka daw. That's the challenge. Tas may chaser na tubig. Sure ka pwede na. Musin Monza ka pa lang, ma-hospital pa lang ka. Dili mamot ang 4K day. Hindi lang, nabito ko tayo. Alay na lang. Sige, magpa-power dance daw. Power dance na lang. Anong burak na saya? What song? Your favorite song? Sige, sayawan na lang tamog ko, hindi. Kano na mag-request? Kamo na lang, kung ano sa inyong gusto. Hello, mag-send si Jelog! 400! Sure ka? Hello, Miss Jelog! Wala ko lagi. Ay! Churlong. Hello, Jelog! Uy. Or Dance in the Fire. Kamo ang magbuot kung anong gusto nyo gagawin ko for you guys. Ano, shout out daw si Allison. Hi, Allison. Kasi masayawan, Bella. Sa ba? Ang sabi na nawala namin sa Nablangko ko. Nablangko, yan sa may nice. Na-overwhelm ko sa 3.5. Ang ilan na to, 3.6. 3-6, ano, Bella. Dance na lang. Hard dance, Shakira. So full pa naman. So fully book pa kaya kong store. Water by Tyla Burak version. After hours. Pa-shout out Bella Tansen ko 200. Walay problema, wait lang. Pangalan niya? Hala! May bulat! Bella! Oh, bili ka na lang kanta, Aki. Natulog na siya sa tiles dive. I love it. I live my life with my tiles. This is what I want. So, Bella and the tiles. Bella and the tiles. Legend. Hala, Bella! Meron ka ng 4,100. Bella, go na! Nag-briefcase mo, oh. Labas ka sa pinto, pasok ka. Ay, talent version eh. Magic!
Balik mo na sa shish. Shish na lang ulit. Shish na 1.5 ganon. Wait lang po, pili lang po ng kanta. So, Beloton, mayroon ka ng 4,100! Thank you ka, Miss Jella. Hey, Jella. Thank you, Miss Jella. Jella, thank you. Wait lang po, ha. Ay, drop slow mo ko. Pasta. Sige, slow. Now, slow-mo. Hoy! Nabuang na ko din eh. I-alarma ko, be. Ay, abang. Hello guys, meron na siyang 4,100. Kapit na, Oros. Indog. Bella. Uy, toto na kayo ko ha. Shell Animals Cod Bell. Thank you, Jella, for 500 for the birthday gift for Bella. Wait, I'm so... No, what's game mo ba? Ay, naku, i-continue tricks. Pila na to? Napasubo. 4-1. 4-1? Yes. 4 ones. Mag-send ko kayo. Nag-comment, ano po sakit niya? Ha? Bipolar. Oy, wala pong ganun na. Wala pong ganun. Wala pong ganun, sorry. Sorry. No, I'm just kidding. Sakit sa utok. Wow, mukha mabuyok, be. Wala ka din na, Bella. Wala, may Ay, live ni, yawa ka. Wala, sorry guys. Not to say bad, but Gisingot na lagi I'm ka, just so Bell. overwhelmed. Singot na lagi ka, Bell. Abi na ko Barbie ka, di kasingoton. Atay. Sabi, gigang ko. Ikapoy ko sa inyong ipang kuan. Wala pa kayo narinig ha kanina. Wala kayong narinig. It's just a dream. Bad dream. Pasabog. Asya. Ang sabi ng mga tao, Miss Rachel die. Sorry. Dito. Happy birthday, Bella. Palit na cake. Lo, may nag-set na 200! Ano, Bella, uy. Uy, pasa, kinsa siya. Ay, di mo makita. Thank you, Miss Jessica. For 4,300 ka na. Indonesian. 300. I'm so sorry, guys. Anyway, let's Ay, move on. hindi 14,000. Mali, ha? 4,000 lang. 4,300. Wala, Lo, 14,000 ako. nuno ko 4K ka, Bella. How are you feeling right now? I feel like a movie. Bella, when ka perform against a superstar? Let's find out. Kasi di ko rin alam. Feel ako, abot pa yan 5K. Sana nga, road to 10K. Pagkita nag 5K na. pag mapatagtan ka kay Yupak na si Bella. Shish na. Anyway. Shish ballad. Gusto mo magkanta ko? Like, a song? Si Kyle din yun, si Kyle. What song? Na ako'y birthday gift ni mo. IG ba? Ha? If igbalik ni mo diri Ate Bella. Ay, ano ko? Ay, IG. bugo! Anyway, shit, let's singing. Yes, I will singing live. Mas maganda ka sa boses ni Celine Dion. Oh, Kalma. Baby, kalma. O, diba? Wad, jud. Ari sa CDO. Ah, okay, gets na.
Pag uli di ay. Adtoon tika sa superstar. Wala mo siya na doon puyo. Wala pang kuda tunog puyo. Kita ni mo dito si Ma'am Ruby. Si Ma'am Ruby makita. Happy birthday, Bella, from Ranica. Thank you, Ranica. Ranica, thank you. Di balik na. Anyway, guys, salamat sa ano na to? Pila to? 4,300. Yes. Alam nyo, okay, recap lang ha. May nagbigay na ng kay Bella, 4,300 from this live. And magpapasalamat lang si Bella sa inyong lahat. Salamat sa inyong lahat. And also, I wanna thank God for creating you guys. Such an honor to be given by these people. Have a good heart and a bright soul. Good evening. Pang Miss Grand. Love you, Hala. Love you too po. Gift naman po kay Bella, Miss Christopher. Paano pag-amay na Bella itong viewers? Tiles 4,343. Yes. Yes. So, sa 4,3, makakabili na siyang polka dots and checkered na tiles. Yes. Nang dahil sa tiles, may 4,3 na si Ox. Ayan. Dada na. Undong na yung tag-live. Ilan na din ko po 1%. Hey, we only have 10% na. Can't wait for your show here in Iligan. Hala, di ba, bago pa ba ako nag-show dara tong last, kana sa to? Basta, kato nag-alibay ko nga, sige ko get back. Naisa na yung picture. Kita di ka to. So, puti ko ate, sorry. Anyway, thank you guys. Thank you, Chalita. Hoy, 10% na lang among phone. And this is gonna be tough decision. Pag-send daw si Mon Gcash ito sa G-Spot. Fildo ni mo. Sa imo na lang, dali na lang isi, wala mo ko Gcash. Ay, sa kuha na lang isend kuan kanang kisa ni Lal kay para ako isend sa iya ha. Aba na cash out tomorrow. Kaya wala ko Gcash. I have no Gcash kasi daw. Ano mo kay Gcash ba yun? Hindi lang ba, dili gagawin ako ID. Yung charger, ID. Anyways, girls and boys, thank you so much sa mga gifts. Bella, nasa brat ka sa 26. Katong racket ni Kenzie, nasa ni Kenzie. Kenzie. Oh, yes. Na ako Lingaw dala. kayo ha. Miss you. Miss you, Miss Jella. Thank you so much. Thank you po. Wala na yung ID. Kolorom mo yung Gcash. Abas. Kolorom si Megara Merara Beji. TikTok live singing. Saan ka kanta? Ay, katin yung favorite. Go. We clothe, we chain our hearts. Oh! Pero taman. Oh my God. Ate Bella, PM sa ko later. Mag-bike ko cake for you. Hala! Nagig kag cake no. Puno na may cake. Legit? Sirado naman magbikiri duri. Later gani bo. Later na lang dahil. Hala. See you. Si Kyle ha. Kani si Kyle. Yeah. Kaya ko siya. Thank you guys. Uy, buutan kay mo ay. Palangga gid kay mo ni Lord. Okay. Sana all. Sana all. Sana all. Later pa. Oh, later pa gani. Ang sa nga cake? Fudgy bar. Gusto ko cake na ano. Ang sa ay, what's your favorite cake flavor? Chocolate. Fudgy bar, gid na ba? Pero tiles siya. Na cake. Tiles na cake. Hindi mo kamupunan ng tiles. Ay, atay mo na eh. Anyway, guys, kung unsa inyo yatas ako, go ra ko, wala ko problema. Pero kung maghatag ito, mag-isa ka tiles, malipay kay Kuana. Yawa ka, butang ka namin, tiba si mong tiles. Hindi mo na ibutang din. Buta na ko sa bag. Mababugat. Dili, self-defense mo lang tiles. Mabita ka balo ha. Dabig na yung magkuhan, be. Saan yung tiles sa self-defense? Yan.
Magtapiraw. Anyway, you guys, diba? Kailangan ta magdala og bugat sa kong life. Ooh, seriousness. Sorry. Nanigamit na tong viewers. Na-board mo Uy, siya. na-board na. Ay mo pagka-board, Vic eh. 9% na lang, me. Bala ako, Bel, isa kalod. Balas daw yun. Mo pa. Saan na? Saan? Balas daw ang Saan man na? di ka tong imong TF ba? Isan daw sa kuha. Kasi mga ganun. So, ibang kwarta na ang money mo na sa akin ay secret. So, kato, di ba? Okay. So, basta guys, thank you so much sa mga nag-send. Wala ko ka-expect yung gamang hatag mo. Pero ka-expect na ko da. Mag-closing remarks na ba si Bella? Kay wala na may nag-send. Are we going to close na? Kaya matulog na ko balik. Actually, igor ako nilagay pukaw. Natulog na ba ako? Because I'm so sleepy na. Bukas na lang tayo mag-aano. So, pag-closing remarks na, okay. This video is Ilan to? 4-3? Yes, 4-3. happy birthday, Alatan. Thank you so much. Kisa na siya. Si Kles. Hi, Kyla. Kyla. Thank you so much, Kyla. Can't wait to see you in... Asa man na? Ako yung pasabot. Ay, ikaw. Happy birthday, Bella Tiles. Yes, Sleep thank you. tight, racial tiles. Thank you so much, girls and boys, legendary, Gen Z, isa pa na, military, kamo, kung kinsa man mo gatanaw mo, watching you from all of the sudden and around the world. Thank you for making my life. Yes! And lastly, happy birthday, Miss Bella Tiles. And bye-bye. Bye. Thank you, everyone. Ay, heart so. Wala na mag-send 10. Set na countdown. 10. 9. Ay, 9 na po. 10. 10. 11. Patak ako. 9. 4, 3, 6, 7. 8. Na, okay na to. 9. PM na ako, Ate Bella. Oh, yes. Calgary Speech, Season 4 na. Ayaw sa Ate Bella Tiles. Yes, thank you, girls and boys. So, ano na, wala na kay... 31, itaas lagi itong views. Lugi. Ayaw sa mo pagkuan, B? 10, 9, 8. 10, Wala na higasin. 9. Don't lose hope. Pero thank you everyone ha, sa nag-send. Oy, nag-charge na ba mi diri pero wala ko kabalo na himok ko pila to? 4-3. 4. Minus manager 50 pesos. May lang man to pampayad kuan ice blast. Baka ice blast ako oma. 5 ka buhok. Actually, ito sa gawas ko bar. Anyway, thank you ha. Bye. Magbay na mi. Bye-bye. Thank you guys. Mwah. Bye. Love it.